Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di English Class. English Class will help you to learn English more better. Oke, sebelum kita membahas topik ini, I have a question for you. Apakah kalian pernah membaca sebuah opini seperti contoh berikut ini? Let's look at the title of this opinion text. Pentingnya bahasa Inggris di era global. Jadi, di sini penulis memaparkan beberapa argumen terkait pentingnya belajar bahasa Inggris untuk menghadapi tantangan di era globalisasi seperti sekarang ini. Atau contoh topik lainnya seperti smoking should be banned for several reasons. Merokok harus dilarang karena beberapa alasan. For example, like smoking causes cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and so on. Merokok menyebabkan kanker, penyakit jantung, stroke, penyakit paru-paru, diabetes, dan sebagainya. Selanjutnya ditambahkan dengan penjelasan secara rinci terkait beberapa alasan di atas. So, teks opini tersebut dalam bahasa Inggris disebut analytical exposition text. And right now we are going to learn this topic, analytical exposition text. Jadi, ada 3 aspek yang harus kita pelajari tentang analytical exposition text, yaitu first one is definition and purpose of the text. Jadi, definisi atau pengertian dan tujuan analytical exposition text. Second, structure of the text atau struktur teks. And the last one is language features atau ciri kebahasaan analytical exposition text. Sekarang kita lihat poin pertama, definition and purpose of the text. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena atau permasalahan yang ada di sekitarnya. Sehingga, jelas sekali ya tujuannya atau the purpose of this text is to persuade the reader or listener that the idea is important matter. Jadi tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa gagasan yang dielaborate atau yang dijelaskan merupakan suatu hal yang penting. Poin kedua, the generic structure of analytical exposition atau struktur teks of analytical exposition. Yang pertama kita lihat tesis. Tesis merupakan paragraf pertama yang memuat topik utama yang ingin kita utarakan. Yang kedua, argumen merupakan paragraf yang berisi beberapa argumen atau pendapat untuk mendukung topik utama. Dan yang terakhir, reiteration atau paragraf yang berisi penegasan kembali tentang topik utama. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh analytical exposition text. Learning English through music. Learning English through music and songs can be very enjoyable. Some underlying reason can be drawn to support the idea why we use songs in language learning. Firstly, the song stuck in my head phenomenon can be both enjoyable and sometimes unnerving. This phenomenon also seems to reinforce the idea that songs work on our short and long-term memory. Secondly, songs in general also use simple conversational language
with a lot of repetition, which is just what many learners look for simple text. Last but not least, there are many learning activities we can do with songs, such as studying grammar, practicing selective listening comprehension, translating songs, learning vocabulary, spelling, and culture. Poin terakhir yang kita pelajari pada topik ini yaitu language feature of analytical exposition text atau ciri kebahasaan dari analytical exposition text. Yang pertama, using simple present tense. Mengapa kita menggunakan simple present tense? Karena teks opini menyatakan suatu fakta yang sifatnya umum. Yang kedua, adanya thinking verbs. For example, like I believe, I think, and etc. Yang ketiga, menggunakan internal conjunction. First, addition atau penambahan. For example, like besides, in addition, further, and so on. Second, comparisons atau perbandingan. The example is but, meanwhile, and on the other hand. Third, time atau waktu. For example, like firstly, second, next, and then. And the last one is cause and effect atau sebab dan akibat. The example is consequence, as a result, and so on.